Okay, decision game 3. Main event bakbakan dari sa Puso Cordoba. This bakbakan is organized and promoted by Bull Sports Channel. Game 1 midaog ang Team Cebu City. Game 2 giangkon sa Team Consolation. Kini desisyon na. Ang makadaogan ni mao na makakubra sa atong premyo. Atong bakbakan diri sa Puso Cordoba. 1-0 na, 1-0. Team Cebu City draws first blood. Gini, para dos. Sanggang, Tony. Jomar, Laras. Tara, Sanggang. Bantay. Overhead. Kuha ni The King. Dahil flying spiker. Attacking. Overshot. Off the mark. Ang tira. 2-0 na, 2-0. In favor of Team Cebu City. Servisyo. Kula po sa base. Tony, Sagang. Bang! Tara. Pagkakataon. Ala. Jubildo Kante. Team Consolation struggling for the defense. Jomar Roma. Pasok ang tira. Tuara. Tony. Lah. Jubil. Tony. Jubil ang Tony combination. Jubil. Lah. Buha pa. Bang! Counter attack ni Albert. Giba ang dipinsa ni The King. Jomar Roma. 3-0. Naunahan ang Team Consolation. Kini para 4 na. Sagang. Lah, kuha pa. Ayay, kasakita tiraha. Bagay gini. Goodbye Philippines. Nakuha pa. Wala. Breaking guy na. Hala. Jubil. Ayay, overhead. Answer by Jomar Roma. Bantay. Kuha pa. Kula po, may arak na san. Sagang. Lah. Jomar Roma. Ayay, tagag 2 days by ni. Hala. Bang. Giburak. Kuha pa. Lah. Ayay, Tony. Ayay, Jomar Roma. Kuha na. Nagkaputukan. Ayay. Hala. Tony. Jubil. Bang! Ala! Astawag! Kayo tantira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. White Tisas ang tako ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 3-0. Servisyo para uno. Jobil. Wayne. 1-3. Servisyo to di Ismaili. Tony. Bagdok. Buha. Lah. Ini Jomar Roma. Easy ball. Jobe Sagang. Nakabunal. Sagang na. Gini. Likit. Buha. Lah. Kaniha. Bang. Gikalita Jubil. Side out. 3-1 ha. 3-1. Bola sa Team Cebu City. Kini para 4 na. No, 3. Kini para 4. Dah. Todi, Sagang. Kaut. Buraki. Ang latos. Lah, kadiha Sagang gyapon. Ayay, pagkakataon na gituyok. La, bam! Bumbahan. Tara! Wala! Grabe hadwa. Salmalang. Nice defense coming from Team Cebu City. Jomar to the rescue. Jobil. Ala, kadiha gyapon. Ayay, pukol si Idol Jobert.
Di Marganti. Ay, layag. Sa 3-1 ha. Kini para 2. Pokot. Side out. Bola sa Team Cebu City. 3-1. Para 4, Servisyo Albert. 360 shot. Courtesy of Baturi. Jobel firing. Sagang. Alla Jomar. 4-1. Kini para 5. Allah. Kuha. Overhead. Why nakaresponde sa Team Cebu City. Side out. Lumalaban pa ang Team Konsolasyon. 4-1. Kini para do Servisyo the King Jomar Roma. Jobel. Jomar. Sagang. Tude. Lah. Imo Tude. Bobo. Ayag. Bang. Dapag yun. Bang. Dives ko po. 4-2. 2-4. Servisyo Jomar Roma. Para 3. Agay. Takil po mas kula po. 3-4. Oh, 3-4. Osare Labaw. Cebu City. Okay, boss. Okay, idol. Tan. Lah. Yay. Jubil. Jomar. Gang. Okay. Todi. Okay. Burak. Bang. Wing. Sagang. Wala. Kuha. Ayay. Jubil. La. Tagak. Wah. Yay. Aksyon na. Lugaw. Tagtok mo ni the highlights boy. 4-3. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Here comes Kulapo para 5. Sagang. Hala Pictus. Count. Okay, kini. Bang. Away. 5-3. 2-point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Tode, Sagang. Ala, ubirin shot. Answered by Jomar Roma. Sintro, kuha pa. La. Tode. Nice defense. Tode. On the attack. Jubel. Dapa. Si ball. Jomar. La, pakaon na matira. Wow, madas 360. Pharmacy. Size 3. O ang lamian nga chicharon ng Maricel Anthony Chicharon. Mapalit ninyo sa Guadalupe Carcar diya sa Maricel Anthony Store. Og namoy pista sa inyong barangay, kontakan ninyo ang Arnoco Ono para sa inyong disco. Latos, agay gipukot. Size 3, side out. Shout out ni Boss Charde diha sa Atbang ha. Shout out sa nila ni Don Titing og nila ni Consel Bayik Bornok og ni Kevin. Servisyo to di. Jobert, sound, bantay! Hawan, iway ang dipinsa. Size 5. Bantay. Size 5. Imodol. Kuha. Laras ko po likit yun. Bang! Kana. Waraw. Hagis na ko lapo ha. Sudla na ni kuha na panuwayan na ng tao-tao nun. Size 5. Okay na para City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas para City.
Kini, pagkakataon na. Bang! Dughan. Laras, oy. City, 5 na. 2 point lead in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. Pangandam, mauna ni. Kini para 8. Championship round na ni. Kini para 8. Kuitis. Lagi rakrak. Bang! Puni. Likit. Bunal jud sakto. Bang! 3 shot combination. Ay ako lapaw. Bantay. Gi. Handus. Ayag. Wala, balik lang. Gi, kini kana ayag na kana. Bang! Gi, haplas. Tara. Burak. Wala, kinanlatay na sakto. Out ball. 8, last ball na. 8, 5. Last ball. Servisyo para 9. Kuitis. La. Tokbon. Ay, bantay. Nalaw ka tira. Gi. Labang. Juba-ruba. Sus, igos. Bumbang kulapo. Liad, oy. Liad si Daking. Igo, gisugat ni kulapo, eh. Kulapo is the best. 9, 5 na. Last 3 na. Last 3. Para Gis. Ay, tora. Puntos. Gis, 5. Last 2. Duha na lang ka puntos. Mo champion na ang Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Bang! Ge! Hang! Wada! Hang! Kulapo to the rescue. La! Ge! Kulapo, step on the gas. Full throttle na. Ring! Ring! Bato! Ala! Good item delivered by Albert. Wala. Ngiga, oy, pagkatira ha. Wa dito wangan pagkatira. Para daog. For the win, para game over. Wala ka diha, gi. Likit. Tara. Wala ka diha. Daog na. May champion na ang Team Cebu City sa itong bakbakan nila sa Puso, Cordoba. Congrats, Jobert, Kulapo, Albert.